Sang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Ibas benak kebak tinta mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagepe rencana pelayanan gereja anta kubas wari sireh enda. Karena momonta enda karinggo isiarkan lewat WA jemaat. Kekelangan ni Tuhan, minggu enda gelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Enda salah sada minggu khusus ia turunkan gereja anta guna banci mereka pengertiin ras penjemba karena pentingnya peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita simriah kubas kegeluhenta emo mabai reh sikapna ras reh pentarna kita darami ras makeken ulih pencarinta. Alu bagai terpuji gelar di batanta. Mari dage radu ras kita krinar sembah mandi batanta si badia ibas kehamatan ras keriahan ukurta si puji di bata ibas kitab dendenta nomor 424 ayat sada ras ayat 2 ibabai organis ras song liderta. Ibas gelar di bata Bapa si masu-masu krina pendahinta, ibas gelar anak-anak Yesus Kristus si tetap erdahin, guna kiniulin manusia ras ibas gelar kesah si badia si tetap pelimbarui gegeh ras kepentarenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita krina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kalak sinangko gelgel nari, olanai ia nangko. Erdahinlah ia alu mahuli gunan carikan keperluna. Janah gelah lit ibas ia guna nampati kalak silit ibas kepicetan. Efesus 4 ayat 20. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia alu radu ras ngendeken ibas kitab dendenta
nomor 330 siwah ayat sada rasi peduakan ipandu musik ras song leader ta. Pujin mandi bata simperdiateken kegeluhan manusia. Turang rasenina, di bata ngelengkapi kita alu kepentaren gelah kita beluh erdahin dengan mencari alu mahuli. Alu bage, simpar mo rezeki dengan kesangapan guna sinanami. Simpar pe rezeki ras kesangapan sielaken manta-manta manusia. Terpujilah Kam, o Tuhan, arkiteken mulia kal rencanandu ibas kegeluhan kami. Di bata mereken gegeh ras kesehatan, gelah banci si pake wari-wari kegeluhan aludahin si babakini ulin ras kesangapan. Terpujilah Kam, o Tuhan, arkiteken gegeh ras kesehatan si jujur kendu, eme asam kami makeken wari-wari kami. Mari si puji dengan si permuliakan gelar di batanta, si enggo mereken berbagai-bagai kini ulin, alu ngendeken ibas kitab dendenta, nomor 334, ayat sadar si peduakan ibabai musik ras song leader. Si
Pengakun dosa. Turang rasenina, bagai ulina rencana di bata man banta ras doni enda. Marilah si aku ken kini koten ras klepa kenta, ibas make ken gegeh, kesehatan ras kepentaren si enggo ijujurkan di bata. Maka nintalah skala-skala ibas ukurta. Ngaku kami, oh Tuhan, megatikal gegeh, kesehatan ras kepentaren si ibreken du lenga ipakeken kami alu mahuli. Megati kami lah mergermet ibas klepaken kami. Maka pendahin kami lah mereken ulih si mahuli. Dinganlah nambahi kemalaman ateman kami, bagai peman teman kami manusia. Tuhan, alamilah kami. Pak sateneng ibenaken. Guna kita ngejapkan dosanta mandi bata, mari endeken ibas kitab dendenta nomor 410 pitu ayat sada ras 2 ibabai musik ras song liderta. Berita pengalami dosa. Enggo kenca kita ndai ngakuken kerina dosa-dosa anta, maka me paksana si aloken pengalami dosa idur di batanari. Meriah ukur di bata ngidah kalak si ngaku dosana, ikata kena manbana, langena ateku karena kematen kalak si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah ngeluh. Janah selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man banta, kerina kita singaku kendosanta. Nina, kita enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi iperidina kita maka bersih bagi salju. Amin nagia arkiteken dosanta kita enggo biring bagi tengguang, mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Jesaya sada ayat 10b.
Meriah ukurta arkiteken enggo ia lemi di bata dosanta maka mari dageras kita rende ibas kitab dendenta nomor 110 ayat sadaras 2 ibabai musik rasong liderta. Ngoge kata di bata bagin si pemena ibuat ibas padan sindekah ulangan 8 ayat 10 sada seh 20. Nina di bata bagenda. Jaga maka ola ilupakendu Tuhan di batandu. Ola silahkan sadape undang-undangna si kubereken man bandu wari enda. Adi enggo idatndu kerina kai atendu si pandu, jenah enggo ipajakendu rumah si mejileman ingandu. Bagepe enggo tambah-tambah lembu ras biri-birindu, emas ras piraandu ras kerina arta-artandu si deban. Jaga maka ola meganjang ukurndu, jenari ilupakendu Tuhan di batandu si enggo mulahi kam i Mesir nari sangakam jadi budak barenda. Ibabaina kam mentasi gurun pasir simbelang sidem kebiaran ija melalani pe si erbisa ras kacip gelang. Ibas tanah kerah silalit lau ibahanna lau erbura ibas batu nari man bandu. Ibas gurun pasir iberekena man naman pangandu mepangan silenga pernah ipan nininindu pe iberekena kini seran lakong ngujikam geladung na banci ipasu-pasuna kam alukai-kai si mahuli arkiteken siye di gan pe ola kam rukur maka kini bayaken du me arkiteken kuasa ras gagah du jine. Ingatlah maka Tuhan di batandu nge si mereken gegeh man bandu erbahan cakam baya. Si enda ibahanna sebab seh wari enda ia tetap setia nandangi perpabadanan si ibahanna man ninin-ninindu. Ola kam lupa man Tuhan di batandu. Ola kam nilah jenari ersembah jenah suruh-suruh di bata si deban. Adi bage ku persingeti kam genduari. Maka pasti kam ikernep kena. Adi lakam ngikutkan Tuhan laban silang ikernep kena kam. Bali ras bangsa-bangsa sinandangi ikernep kena ilebe-lebendu. Ketuahan kalak si magiken kata di bata dengan si make kenca ibas keguluhan nasi tep-tep wari. Haleluya. Haleluya.
Mari ras kita artoto, ibas kita megikan kata di bata ibas suari indah, artoto kita. Pengatakan bujur simbelin na isokan kami manbandu Tuhan. Kelangatindu radukan pemasu-masundu, tetap ngarak-ngarak kegluhan kami kerina perpulungandu. Malam mati kami Tuhan, iberikan du dengan waktu ras kesempatan man kami, kuna banci muji kam, kuna banci mempermuliakan gelar Tuhan, bagi kapi dengkehkan karena kebenaran katandu, si bagikan kami kentisi nari. Ajarindu kami alu kesahdu si badia Tuhan, kelah katandu si kentisik nari bagikan kami, banci yang kai kami, ras ipakikan kami bas kegluhan kami. Kemahandu, lalit kebluhan, lalit kepentaran ibas ia, kam si ngajarisa, kelah ngasup ia nurikan katandu, sentudu bagi surah-surandu. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerina go sikap dengkahkan kam. Arahanang du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, si jadi bahan khotbah taibas minggu indah, minggu peningkatan ekonomi jemaat, ibuat ibas padan simbarunari, ibas kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6 ayat 10:5. 2 Tesalonika 3 ayat 6 ayat 10:5. Enda yogekan secara tunggal, yogekan kami manbanta kerina begenda kata di bata. Ola perkisat, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ikatakan kami manbandu o senina-senina. Sirangindulah kerina senina-senina si perkisat, si langit ngikutkan ajaran si berikan kami. Ya tandu, maka arus idalan kendu bagi si bahan kami. Labo kami perkisat asum kami tengah-tengah du. La ipan kami nakan kalak langgalar, tapi redahin kami alulati. Redahin kami suari ras berengi, kelah olalit i tengah-tengah du simberat ia kapnar kitikan kami. Siendai bahan kami, labo perbahan lalit hak kami mindo penampat man bandu. Siendai bahan kami, kelah jadi usihan si muhuli man bandu. Asum kami raskam, usur ikatakan kami man bandu. Kalak si langit redahin, ola bereman. Siendai katakan kami, perbahan ibagi kami lit piga-piga ibas kam perkisat, sila kai peibahana sekatan campuri si kerajaan kalak. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ikatakan kami man kalak si bagenda, dengan ipersingeti kami, maka arus idalan kena kegluhan si matunggung, dengan erdahin carikan keperlunna. Tapi kam o senina-senina, olar lejar-lejar bahan si muhuli. Banci jadi lit di tengah-tengah du, kalak si langit ngikutkan kai si katakan kami bas surat indah. Adilitkin perdiatikanlah ia, canah olanai perkuankan kelah mela ia kapna. Tapi olah kam erpengakap maka ia imbang. Tapi ajarkan ia bagi sekala senina. Sezenda pengogian kata di bata. Perpulungan sini kelengi Tuhan si jadi tema man banta. Ibas minggu indah, minggu peningkatan ekonomi jemaat mekap, git erdahin alulati. Git erdahin alulati. Perpulungan sini kelengi Tuhan yakap kami, kerina kita ngeluh ibabu dunia indah, ugapa pe labo tita susah. Ugapa pe kerina tita jadi kalak sukses, jadi kalak berhasil. Labo mungkin nate tanggeluh ibabu dunia indah, kita jadi kalak musil, kita jadi kalak si lah berhasil ibas perdalanan kegeluhan tam. Tapi adi rukur kita si idah mungkin teman-teman manusia, entah kade-kade entah sangkep geluh ta, sukses ia, berhasil ia, lit buatena, entah melala mungkin ertana, tak kami labu rempet-rempet re.
Adilit kala sukses, adilit kala berhasil, adilit kala si memang sukses bas pendahinna, lit ka ertana, lit ka buatenna, labu mungkin rehna rempet, tapi pasti lit prosesna. Mungkin si tatap sikap naring ateta, sikap naring bapa sianua, sikap naring nandi sianua, lit si kerajaan na enda, lit ka si kerajaan na sienda. Mungkin kita natap sa malam naring atena teta. Tapi guapa pi adilit buat tentang tahli ertan tahli pendahinta sukses kita labu mungkin rempet reh kubas kegeluhenta. Pasti membutuhkan kerja keras si bas kegeluhenta, maka bansi kita jadi kalak sukses. Labu mungkin rehei datas langit nari, simsalabim ada kadabra, berhasil aku, baya aku, sukses aku, lit gaji kumbelin, lit ertaku, labu mungkin reh langit nari, tapi membutuhkan kerja keras. Persoalan na genduari, buai manusia endar, sura-sura jadi kalak sukses, resura-sura jadi kalak bayak, resura-sura tambah ertana, resura-sura si muhuli jadi bas kegeluhna, tapi tidak mau capek dan tidak mau kerja. Janari ngekap nuban si jadi. Berhat aku berhasil, merudu aku si kerajaan kala ahman bangku misalnya. Tapi adilabu kap dua kunggit redahin, adilabu kap dua kunggit mencari, bansi ngekap dua jadi kubas kegeluhanku, lah mungkin maka dia teta jadi bas kegeluhanta, labu mungkin instan, pasti lit prosesna. Masalah na genduarin buai kita indah, tipe-tipe manusia indah tidak mau capek bekerja, tapi rahmin kesuksesan bege. Tidak mau berlelah redahin, tapi ulih nambelin min bege. Mau dapat hasil yang banyak, tapi tidak mau bekerja alupayo, melabo pasi. Ibas wari indar lazar kita arah kebenaran kata di Batam, git redahin alulati. Lazar kita arah Kejadian 2 ayat 10 siwah pe, ijai tamakan Tuhan di Batam manusia i peken Eden, kuna ngusahai ras njagaisa, guna ngusahai ras njagaisa. Berarti melit ngeje tindakan. Berarti manusia pe itepa di bata seharusnya bahagian ngusahai ras njagaye, tentu bahagian kita ibas erdahin. Jadi erdahin enda ncidahkan karena ise dirinta. Erdahine labu hukuman, tapi erdahine mepasu-pasu sirana ibas Tuhan di batanari. Ras ikin identitas ta selaku kita itepa di bata, sebab ndu BP kita itepa di bata ibre kena tugas guna ngusahai ras jagai dunia indah. Ras tupung kita erdahin pe bertanggung jawab kita karena sie. Perpulungan sini kelengi Tuhan. Hading rana kita karena temanta wari indah, git redahin alulati. Erlajar ke kita arah perpulungan Tesalonika, si jadi bahan khotbah ta wari indah. Kai ngekap nduman pekenan ibas perpulungan Tesalonika indah, maka Rasul Paulus secara tegas memberikan sada statement man perpulungan Tesalonika nina, kala silanggit redahin olah bereman. Kai ngekap duman pekenan bas perpulungan indah, maka Paulus secara tegas mendobrak karakter mentalitas perpulungan Tesalonika. Kai si jadi perpulungan Tesalonika perlu dikoreksi pemahaman kini terkenal. Arkiteken bas pemahaman perpulungan Tesalonika li sada pemahaman perpulungan indah nina, kerahan Tuhan pedua kali keneng gondeher. Wari Tuhan yang gondeher, maka lanai perlu redahin, lanai perlu reban kaipe, sebab wari Tuhan yang rehme, man pekenane, ise ngekap ndu meteh sawari Tuhan, ise pelang, kerahena bagi pinangko. Tapi perpulungan Tesalonika pengakap ading gondeher wari Tuhan, ngoreh Tuhan pedua kalikan, lanai perlu redahin, turah biak mekisat
Seolah-olah perpulungan endang gotah alu pasti kata wari kerehen Tuhan pedua kalikan. Maka man pekenan labo bege seharusna. Maka nina Rasul Paulus engkai makana tupung kita ni mai kerehen Tuhan pedua kalikan silang ngabo sietah kata wari waktuna warina kata wari ere engkai maka kita jadi kalak perkisat. Timailah wari Tuhan silabu sitah kata wari alu kini tekeras perbahanan. Si pedahar diri taras Tuhan tapi tetapkah kita ndahikan pendahinta. Adinina Rasul Paulus tetap berdoa dan bekerja. Labo jadi kalak perkisat. Engkai maka Paulus ngerana bege. Sebab Paulus mereka sada usihan alu tetap redahin di tengah-tengah perpulungan Tesalonika. Kai dahinna rebahan tenda. Paulus selain ia jadi perberita simriyah, Tuhan mengaruniakan manbana talenta rebahan tenda. Makalah susahina perpulungan laya jadi beban man perpulungan sebab lit dahinna rebahan tenda. Padahal kainina Rasul Paulus, bahan singa Rasul Paulus lar dahin sebab engkau tanggung jawab perpulungan ngagunang pakena-kena Rasul Paulus. Tapi laati Rasul Paulus kegeluhan na jadi beban man perpulungan. Maka berkena sada usihan man perpulungan indah. Ia pe tetap redahin, tetap kaya meritakan berita simriyah. Labo ia jadi kalak perkisat, lakaya menggantungkan kegeluhan na man perpulungan. Maka kaya nina Rasul Paulus man perpulungan Tesalonika. Jemaat Tesalonika ula jadi jemaat si perkisat. Si hanya menggantungkan kegeluhan naman kalak sedeban. Adilitkin tipe perpulungan bege, sirangilah bege. Ajarkanlah ia alu kelang atir senina. Ula pedau ia tapi ajarkan ia. Paulus rersura gelah perpulungan Tesalonika tetap maju selaku perpulungan Tuhan. Bahkan harusnya lebih maju asangkan perpulungan silangan andai Tuhan. Maka nina kalak silangi redahin olah bereman harus redahin sidah kena dirina sebab ngoi breken di bata kebeluhan kengasupan alasan tiknari Tuhan reh elabu jadi alasan guna jadi kalak perkisat alasan wari Tuhan minggu ndeher ela jadi alasan guna lar dahin sebab wari Tuhan kata wari Tuhan reh ise pelabo matahsa. Perpulungan sini kelangi Tuhan nina Rasul Paulus ula jadi kalak Kristen si perkisat. Banci adik kita jadi kalak perkisat tergoda kita guna rebahan sila muhuli begindai invokasyon ta. Adi gelgel nangko lanai min iya nangko. Adi kalak singgo lit perubahan ibas kegeluhan na si lanai muhuli tading kena bege. Si nangko gelgel nari ola na iya nangko tapi adir dahin ya alu muhuli mediati pe yaman kalak sideban ban silako kena bagi kaini na kata di bata ibas ogenta si pemenandai ketika kita nggo redahin alu latih ketika kita sidahkan karakter ta jadi kalak Kristen si git redahin la bergantung man kalak sideban mungkin ban si sidat ulih pendahinte bansi tambah ertantang bansi tambah rumah ta bansi tambah asuh-asuhan ta bansi melalar kebayakan sidatkan kita tapi kaya dinandai bas ogen ta ibas ulangan dai ija pedah di bata man bangsa Israel kelah bangsa enda tetap Muhammad man di bata anempe gianggo kari rulih ibas juma rubia nanggo melala dengan go banci majak ke rumah rasdatkan erta-erta kebayakan tapi ula pernah meganjang ukurndu ras ola pernah lupakan Tuhan di batandu erdahin alu latih payo pasti ate tandatkan ulih ibas pendahin te tapi ketika aku raskam erdahin alu latih lit ulih pendahin te entah rumah kebayakan erta rubia kai pe bentukna ingat Tuhan di bata. Ola pernah lupakan Tuhan di bata. Ola pernah silah
ken kata di bata ibas kegeluhenta. Ras nembah man di bata sidiban. Kaya nina di bata man bangsa Israel. Adi meganjang ukur ndo, gejap kendo pemere pasu-pasu di bata bekas dun cari, bekas beluh ndo sisada, karena ken di bata ngekam. Jadi payo memang kita harus redahin. Payo memang harus meningkat ekonomi ta, apk zaman genduari. Harus syukurkan uga perdalan jabunta anak-anak ta, biaya sekolahna, biaya kuliahna residebanna. Tapi ketika aku raskam sukses ibas pendahinku, ola tadingken di bata. Ola meganjang ukurta. Ola lanembah mantuhan di bata. Ola siakap beluh te. Adi berhasil kita ibas pendahinta. Tambah erta, tambah kebayakan, tambah kerinana. Tapi ula pernah sirang raskata di bata. Yakap kami poinna kelibas wari indah. Perlu memang meningkat ekonomi ta. Perlu memang kita redahin alulati. Tapi si paling penting kai kapndo, yakap kami begenda. Bas geluhenda pe perlu ngekesimbangan. Payo kita harus redahin, tapi harus punya keseimbangan antara redahin, resembah, begekapi, pekesahkan, bahkan menikmati oleh pendahinta. Bue genduari kita redahin kita alulati, meningkat ke ekonomi ta, melala ke erta-ertanta, tapi si lupakan Tuhan di bata. Lupa kita pekesahkan, lupa kita waris sabat, lupa kita muji gelar Tuhan, bahkan lupa kita menikmati hasil oleh pendahinte sendiri. Ilustrasinya begenda. Lid 2 kelompok penabah kayu dahinam. 10 kala penabah kayu yang dibagi pas 2 kelompok. Berarti ada kelompok 5 kala. Kelompok si pemena erdahin kelialu tutus. Ras pekesahkan ya ibas waktuna. Kelompok si pedua kerdahin ka keliat alu tutus. Tapi laya pernah pekesahkan. Laya pernah ngadi. Laya pernah istirahat. Ternyata kai kapdo. Ulihna, bekasna, buen, hasilna apai kapdo. Kelompok si pemena. Engkai. Kelompok si pemenandai redahin ya alu tutus. Tapi bas waktuna pekesahkan ya. Kelompok si pemenain dai bas waktuna pekesahkan kai kapdo banna. Garutna skinna. Kunaban sinabah kayue. Maka tetap ngentelap skinna. Tapi kelompok si pedua kendai 4 kena saja. Tempalalit waktu pekesahkan. Ulihna pelabo lid. Labo mbue. Kai kapdo maksud ilustrasi indah. Memang payo kita perlu redahin alulati. Perlu kita ekonomi makin baik zaman kendori indah. Tapi ya di waktu nakin pekesahkanlah. Andam wari bre di bata man banta kuna redahin. Cukupkan keperluan jasmaninta. Sadawari kelnge ipindo di bata man banta kunandahi iya ras muji iya. Kape maun lupa kita. Ula terus erdahin lupa pekesahkan. Lupa sembah man Tuhan. Bansi saja meningkat ekonomi ta. Bansi mbuy sidahat sen. Tapi lah ternikmati kita. Kaye manbanta pekrina perpulungan sini kelengi Tuhan wari indah. Yakap kami Tuhan di bata merikan manbanta kepentaran, kebeluhan, kengasupan. Kuna tetap redahin alulati. Breken naman banti. Tapi si paling penting kah yakap kami. Poin nandai bas ulangan. Pengogenta si pemenang. Bicara sukses, berhasil, lid ulih pendahinta. Ulah pernah lupakan kata di bata. Memang kerina nga kita li pendahinta. Kai PE bentukna katakan bujurlah man Tuhan. Kai PE bentukna. Adi tutus hati tay bas pendahinta yakin kita pasti pasu-pasu Tuhan. Kai PE bentukna. Jadi mari bas wari indah. Kata di bata si jadi bahan khotbah tawari indah. Ngajarkan kita bahwa mabai kita bahwa ibas perdalan kegeluhan indah pe. Ula kita jadi kalak perkisat. Sipakikan waktu alu muhuli. Ingat ka di bata. Ingat ka redahin.
Berikan di bata man banta, kebeluhan, kepentaran, guna ngaturkan kerinana alumuhuli. Kai pe bentuk pendahinta paksa genduari, tutu silahe. Sebab perah na ibas Tuhan di bata nari, yakinlah kam. Adi tutus ate ta ibas pendahinte, si pindo di bata masu-masu pendahinte, kuapa pe maler ngepasu-pasu di batiman banta. Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, adi kita pengendes man Tuhan, telah kam. Maler pasu-pasu Tuhan di bata man banta. Tuhan di bata si masu-masu katana. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan, kata andung goi bagikan kami basuari indah. Relajar kami arah kebenaran kata andung. Git redahin kami alulati. Ipakekan kami kata andung basuari indah Tuhan. Sebab bagikal ngebiak kami si tepandu. Kunardahin sebagai identitas kami anak-anak du Tuhan. Tapi lah kami ngelupakan kamka sebagai Tuhan ras juru selamat kami. Sampatindu kami Tuhan, ajarindu kami. Kai pe bentuk pendahin kami, tutus ati kami dahi kenca. Tapi babu si krina tetap tutus ka ati kami. Kuna nembah ras permuliakan gelar Tuhan. Pasu-pasundu kegeluhan krina perpulungandu. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto mantuhan di bata. Amin. Mari dage siakukan pengakun kita kenta bagi krina kalak Kristen ibas doni enda ninta dage skalak-skalak. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinapalangi ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si ngudang-ngudanari si sokliaman tergelar si Maria si ngenanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mati cenari kuburkan nusur kudoni kematen peteluarikan go keke ibas si matenari nangkih ku surga perkundulna arah kemuhan di bata Bapa silar sibar kuasana cenari rahmia pagi ngeranakan singgeluh ras singgo mati. Aku tekman kesah si badia cenahlik sada gereja si badia persadaan kala si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kendoari sikap kita, ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata, si jadi palas man bantai buat ibas Kolose 3 ayat 10 pitu, dage entah kai gia ibahandu, subuk ibas ngeranan entah ibas perbahanan, bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus, janah ngatakan bujur man di bata Bapa arah ia. Tupung sindeskan persembahan ta, ras kita rende, bas kitab dendenta nomor 223 ayat si pemenar ras si peduakan ipandu organis rasong liderta.
Mari ras kita ertoto kena persembahan ta ras syafaat ta ertoto kita. Pengatakan bujur simbelin naisakan kami manbandu Tuhan. Kelang atindu ras pemasu-masundu tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami kerina perpulungandu. Tuhan ertoto kami nandangi kerina ngawan hi perpulungandu ibas GBKP Runggun Deli Tua Timur Indah. Baik Mamre, Moria, Saitun, Permata ras KKR. Tuhan dibatasi masuk-masuk kegeluhan kerina perpulungandu. Sehat mejuah-juah kerina perpulungandu Tuhan. Anempe paksa genduari langa kami bansi pulung ibas rumah pertotondu. Tapi ingat kendu perpulungandu Tuhan. Kelah bansi muji kam permuliakan gelarndu. Ingat nagunan dengkahkan kebenaran katandu. Kuna banci ibahanna kebaktin ras seisi jabuna Tuhan. Pertoton kami telah pandemi COVID-19 enda pe bansir lekai tengah-tengah dunia enda. Pengarapan kami pe bas waktu singgo karya turkendu alu muhuli Tuhan. Bansika kami muji kam ibas rumah pertoton du enda. Sebab enggo metedah kelate kami kuna pulung muji gelar Tuhan. Tuhan ibas kerina kegeluhan ngawan ni perpulungandu. Kelangatindu lar leka Tuhan ibas kegeluhanna. Cukupkan kerina keperluan kegeluhan perpulungandu Tuhan. Kujapa pe perpulungandu si mengharuskan ia redahin darat ibas rumahna nari. Kam sekawalna, kam temanna Tuhan. Labengket pinakit kubas daging kula perpulungandu. Mejuah-juah kami kerina Tuhan ibas kelang atindu. Radukan kerina kemahandu singlai kami ibas Runggun Indah. Man kerina pertua diakan radukan emeritus. Tetap Tuhan dibatasi masuk-masuk kegeluhan kerina kemahandu. Tetap setia dahikan dahin Tuhan. Kerina pengurus kategorial, pengurus perpulungan jabu-jabu pe. Ingat kendu karena tugas ras tanggung jawab na Tuhan. Kuna ngelumbakan kerina perpulungandu. Kuna rebahan kebaktin di tengah-tengah jabuna masing-masing. Ibas kesempatan indah pe. Ibas krian ukur kami, ngokai pepulung kami, persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasu persembahan kami indah Tuhan. Ajari gereja Tuhan, kuna bansi makikan persembahan kami indah, kuna pebelangkan beritandu simriah. Toto kami Tuhan nandangi kerina ngawani perpulungandu, silit ibas kadan sakit. Kekelangan kami, Tigan Sintia, PGKP kekelangan kami nande Fidel, kekelangan kami nande Lesbina, ras nande Teresia. Ibas pemulihan kesehatan kekelangan kami indah. Kelangati Tuhan laar leka ibas kegeluhanna. Pasu-pasundu tambar sini pakikan kerina kekelangan kami indah Tuhan. Kelah pinakit ibas daging kulana pe lampas erleka. Ibas kesempatan indah pertoto kami. Ibas keriahan ukur keluarga Bapa Nathan Barus. Ngoi pelimi kendu, sada anak diberu ku tengah-tengah jabuna. Toto kami Tuhan, telah nande anak ras kerina keluarga pe, tetap li ibas keadaan sehat ras mejuah-juah. Ibas kerian ukur, pasu-pasundu, tetap maler ku tengah-tengah jabu endah. Cenaman kami kerina pe perpulungan du te kami Tuhan, kelang atindu la erleka ibas kegeluhan kami. Toto kami nandangi kerina, anak-anak du Tuhan, singgo muat bagian ibas ibadah online kami bas wari indah. Man kerina pertua diakan, organis, song leader, BGKP, kekelangan kami anak-anak du si merekam ibadah indah. Tambah-tambah pasu-pasu Tuhan, ibas kegeluhanna. Lah kami lupar toto nandangi koster kami pe. Kami tetap si masu-masu kegeluhanna, kelah layar leja-leja, kuna erbahan si muhuli, tengah-tengah gereja indah. Baik ibas soal kebersihanna, ras kerinana pe yatur kena alu muhuli. Alami kami ibas kerina kekurangan kami Tuhan. Kelah tetap kami metunggung ngalokan kelang atindu. Arah anak du Yesus Kristus kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Kendori bengket kita kubas perpadanan man di bata. Turang rasanina di batanggong ngelengkapi kita alu pemetah ras kepentaran. Kelas simpar rezeki ras kemalaman ati arah pendahinta.
Erpadan kami Tuhan, makaikan pemetah ras kepentarendu ibas pendahin kami. Ngena ate di bata kala singgeluh alu bujur, adil ras tutus ibas ndahikan dahinna. Erpadan kami Tuhan, erdahin me kami alu tutus, adil ras bujur, ibas ndahikan kerina pendahin kami. Di bata nuruh kita gelah geluh si sampatan, sebab rutang kap si megegeh, nampati si kurang megegeh. Erpadan kami Tuhan, ipake kami megegeh ras kepentaran kami, guna nampati teman kami manusia. Indeskan kami pendahin kami, jadi pasu-pasu mankala sideban. Mari raduras kita rendi gunang pegegehi padan ta mengketi kegeluhan ta si tep-tep wari idoni enda. Ibas kitab denden ta nomor 270 ayat si pemenar ras si peduakan ipandu organis rasong liderta. Mari ras kita toto bagi pertoton sinia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipo badiamin, rahmin kini razandu, sehlahmin pratendu ibas dunia indah bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas waris si senda indah. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kala kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhan du si tep-tep wari, dalankanlah kata di bata si begindu ibas wari indah. Jadilah perkakas di bata simbaba kini ulin mandoni indah. Kunam pegegehi kam, maka alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ati, gelah sincukupi keperlundu. Kunandalankan si sentudu ras pratena. Janah di bata la erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakukan kai singena atena, man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin.